नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम आयत 226 से शुरू करेंगे। लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए जो युलूना कस्में खा लेते हैं, मिन निसाइहिम, अपनी औरतों के पास जाने से, तरब्बसु अरबात अशहुरिन, और इंतज़ार करना है 4 महीने, फ़इन फ़ाऊ, पस अगर वो रुजू कर लें, फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो बेशक अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला बेहद रहम करने वाला है। व इन अज़मुत तलाक़ा, और अगर वो इरादा कर लें तलाक़ का, फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम, तो बेशक अल्लाह ताला खूब सुनने वाला जानने वाला है। वल्मुतल्लक़ातु, और मुतल्लक़ा औरतें, यतरब्बसना, इंतज़ार में रखें, बिअन्फुसिहिन्ना, अपने नफ्सों को, सलासता कुरूइन, 3 हैज़ तक, वला यहिल्लु लहुन्ना, और नहीं है हलाल उनके लिए, अन ये कि यक्तुमना, वो छुपाएं, मा खलक़ल्लाहु फ़ी अरहामिहिन्ना, जो कुछ पैदा किया है अल्लाह ताला ने उनके रहमों में। इन कुन्ना, अगर हैं वो, युमिन्ना, ईमान रखती, बिल्लाही, अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और यौम आखिरत पर, व बऊलतुहुन्ना, और उनके हावन, अहक्कु बिरद्दिहिन्ना, ज़्यादा हकदार हैं इनको वापस लेने के, फ़ी ज़ालिका, उसी मुद्दत में, इन अरादू इस्लाहा, अगर वो इस्लाह कर लें, सुलह करने की, वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना, और इसी तरह औरतों का हक़ है अपने खामदों पर, या उनकी ज़िम्मेदारियां हैं वो, बिलमारूफ़ी, दस्तूर के मुताबिक। वलिर्रिजाली अलैहिन्ना दराजतुन, और मर्दों को इन पर फजीलत है, वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाले हैं। अत्तलाक़ु मर्रतानी, तलाक़ 2 मरतबा है, फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन, और फिर रोक रखना है दस्तूर के मुताबिक, औ तसरीहुम बिइहसान, या छोड़ देना चाहिए भलाई के साथ, वला यहिल्लु लकुम, और नहीं है हलाल तुम्हारे लिए, अन ताख़ुज़ू, कि तुम लो, मिम्मा आतैतुमूहुन्ना, उस महर में से जो तुमने उनको दिया है, शैअन, कुछ भी, इल्ला, मगर, अन यख़ाफ़ा, कि वो दोनों डरें इस बात से, अल्लाह युकीमा हुदूदल्लाह, कि वो कायम नहीं रख सकेंगे अल्लाह ताला की हदों को। फ़इन खिफ्तुम, और अगर तुम खौफ खाओ, अल्लाह युकीमा हुदूदल्लाह, कि वो नहीं कायम रख सकते अल्लाह की हदूद को, फ़ला जुनाहा अलैहिमा, तो नहीं है कोई गुनाह उन दोनों पर, फ़ी मफ्तदत बिही, इस माल में जो औरत खुला के बदले में दे। तिलका हुदूदुल्लाही, ये अल्लाह ताला की हदें हैं, फ़ला तअतदूहा, तो इससे बढ़कर ना जाओ। वमन यतअद्दा हुदूदुल्लाही, और जो कोई बढ़ गया अल्लाह की हदूद से, फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून, तो यकीनन वो खुद ही ज़ालिम हैं। फ़इन तल्लक़हा, और अगर तीसरी तलाक़ भी दे दी जाए, फ़ला तहिल्लु लहू, तो नहीं है हलाल इसके लिए, कि मिन बादू, इसके बाद भी, हत्ता, यहाँ तक के, तनकिहा ज़ौजन, वो निकाह करे किसी और से, गैरहू, उसके अलावा। फ़इन तल्लक़हा, और फिर भी अगर वो तलाक़ दे दे इसको, फ़ला जुनाहा अलैहिमा, तो नहीं है दोनों पर कोई भी गुनाह, अन ये कि यतराजा, वो रुजू कर लें, इन ज़न्ना, अगर वो यकीन करें, अन युकीमा हुदूदल्लाह, कि वो अल्लाह की हदों को कायम रखेंगे, व तिलका हुदूदुल्लाही युबय्यिनुहा, और ये अल्लाह ही की हदें हैं जो बयान करते हैं अल्लाह ताला खोल खोल कर, लिकौमी यालमून, इन लोगों के लिए जो जानते हैं। इन आयात में अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि जो लोग या जो मियाँ बीवी ये ये इरादा कर ले कि उन्होंने तलाक़ ही रखनी है, उन्होंने दोबारा से रुजू नहीं करना, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर मैं ऐसा हूँ कि मैं जानता हूँ और मैं सुनता भी हूँ जो उनकी नीयत है, जो वो कर रहे हैं। और फिर भी जो मुतल्लक़ा औरतें हैं उनके लिए अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है कि जब उनको तलाक़ हो जाए तो दूसरे के दरमियान, पहली से लेकर दूसरी के दरमियान जो मुद्दत है वो 3 हैज़ है, तब तक इंतज़ार करे। यानी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो तलाक़ होते सार शादी कर लेते हैं, वो तलाक़ की मुद्दत को भी पूरा नहीं करते। ये अल्लाह ताला ने हदें रखी हैं जिनके ऊपर हमें अमल करना चाहिए। तो अल्लाह ताला कहते हैं और
وہ لوگ مطلب بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو طلاق بھی ہو رہی ہے لیکن وہ ان کے ساتھ معاملات دوسرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہر انسان کے لیے اولاد کا پیدا ہونا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ اس حالت میں بھی ہوں تو اس بات کو نہ چھپائیں، کیونکہ یہ جو معاملات ہیں یہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور اللہ کی حدوں سے تجاوز کرنا کیا ہے؟ گناہ کرنا، اپنے آپ کو اللہ سے بڑھ کر لینا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ان باتوں کے بعد یعنی پہلی طلاق سے لے کر دوسری کے درمیان جتنا بھی وقفہ ہے، اگر وہ ارادہ کر لیں صلح کرنے کا تو وہ صلح کر سکتے ہیں، اور ان کا اپنی بیویوں پر اور عورتوں کا اپنے خاوندوں پر یہ حق ہے۔ اور اگر پھر بھی 2 مرتبہ بھی طلاق کے بعد ارادہ نہ بدلے تو پھر اللہ کا یہ حکم ہے کہ چھوڑ دو احسن طریقے کے ساتھ، اور ان سے واپس نہ لو۔ واپس لینا کیا؟ مہر جو آپ نے ان کو دیا ہے اس سے واپس نہیں لینا چاہیے، یا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ انہیں دیتے ہیں تو آپ اس کو واپس نہیں لیں گے۔ اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکتے ہیں پھر ٹھیک ہے، اگر وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکتے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس مال میں جو عورت خلا کے لیے، یعنی اگر مرد دے تو وہ طلاق ہے، اگر عورت خود لے تو وہ خلا کے ذریعے لیتی ہے، اور خلا کے ذریعے سے جب ہو تو اس میں جو اس کا مہر ہے اگر وہ نہیں ملا تو وہ فدیہ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ ملا ہے تو پھر وہ واپس نہیں دیا جاتا۔ تو یہ وہ حدیں ہیں جن سے بہت سے لوگ جو اس کے بارے میں نہیں جانتے وہ اس سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ تو اس سے تجاوز کرنے کی جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو بے شک وہ خود ہی ظالم ہیں۔ اور اگر تیسری طلاق بھی مل جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں حلال ان کے بعد کہ وہ نکاح کریں کسی اور بھی خاوند سے، تب تک نہیں جب تک وہ اس مدت کو پورا نہ کر لیں۔ اور اگر پھر بھی 3 طلاق کے بعد بھی وہ دونوں ان یتراجع باہم رجوع کر لیں، یا وہ یقین کر لیں کہ ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے، ہم اللہ کی حدوں سے تجاوز نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں لِقَوْمٍ یعلمون، جو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کے احکامات بیان کیے ہیں اور ہم نے اس پر عمل کس طرح کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تمام کاموں سے دور رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔